Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire Harry Bilan, page 90, compréhension de l'écrit. Je m'appelle Jade, je suis née à Fès, mais j'ai grandi à Casablanca. J'ai 19 ans, printemps au compteur, plus quasiment autant d'années d'expérience. Il paraît que mes jambes m'ont porté, bon gré, mal gré, jusqu'à mes 2 ans. Depuis ces poussettes, puis fauteuil roulant, cela ne m'a nullement empêché de côtoyer des écoles ordinaires, de défendre ma place dans une société de valides, etc. En somme, de mener aujourd'hui une vie plus normale à mes yeux. Enfin, je me passionnais déjà pour la lecture, le nombre de pages de tomes ou l'épaisseur des bouquins ne m'effrayait guère pendant mon adolescence et subjuguée par les classiques indémodables de la littérature française. Je me sentais même naître une âme d'artiste. L'envie d'écrire carrément un livre avait germé petit à petit en moi, mais toute tentative s'estampait aussitôt, car paradoxalement, je restais assise devant ma feuille blanche. Sur quoi écrit? Quelle histoire narrer? يعني نحكي. Par quoi commencer? As-tu déjà pensé à raconter ta vie? قالك اسمي جاد، أنا أعيش je suis né ولدت في فاس، ولكنني ترعرعت وكبرت في الدار البيضاء. عندي 19 عام، plus quasiment autant d'années d'expérience، بالإضافة إلى ما يقرب من سنوات عديدة من الخبرة. Il paraît que mes jambes m'ont porté bon gré, mal gré jusqu'à mes 2 ans. بطيب خاطر أو رغما عني رجلي هزوني لمدة عامين. Depuis ces poussettes puis fauteuil roulant. من البوسيت نيشان الكرسي متحرك. Cela ne m'a nullement empêché de côtoyer des écoles ordinaires. هذا الشيء اللي وقع ليا لا يمنعني من هذه الإعاقة اللي عندي لا تمنعني من الذهاب إلى المدارس كأي شخص عادي، يعني كيمشي مدرسة كأي شخص عادي. De défendre ma place dans une société de valides, etc. En somme, de mener aujourd'hui une vie des plus normales à mes yeux. في نظري هذه الحياة اللي كنعيشها حياة عادية كأي شخص، لا تشكل لي أي عائق. Enfin, je me passionnais déjà dans Enfant, je me passionnais déjà pour la lecture. أنا من صغري وأنا أعشق la lecture قراءة. Le nombre de pages de tomes, de l'épaisseur des bouquins ne m'effrayait guère. عدد الكتب أو أجزاء الكتب ما كتخلعنيش، لم تكن تخيفني، ما كانتش كتخلعني. Pendant mon adolescence est subjuguée par les classiques indémodables de la littérature française. في مراهقتي كنت أحب الكتب الكلاسيكية ديال الأدب الفرنسي. Je me sentais même naître une âme d'artiste، يعني تولدت عني واحد الروح ديال الفنان. L'envie d'écrire carrément un livre avait germé petit à petit en moi. شيئا فشيئا ولات عندي واحد الرغبة أنني نكتب واحد الكتاب. Un livre avait germé petit à petit en moi، يعني كانت عندي واحد الرغبة باش نولي نكتب كتاب. Mais toute tentative s'estampait aussitôt, car paradoxalement je restais assise devant ma feuille blanche. كنجلس قدام الورقة البيضاء ديالي. C'est quoi devant ma feuille blanche؟ يعني كل ما كنت كنجلس قدام واحد الورقة بيضاء ديالي كنت نطرح تساؤلات. sur quoi écrit؟ على ماذا أكتب؟ quelle histoire narrer؟ أي حكاية أروي؟ par quoi commencer؟ بماذا أبدأ؟ As-tu déjà pensé à raconter ta vie؟ هل فكرت يوما أن تروي لنا حياتك، يعني ta vie؟ بالتالي نكون شرحت لكم نص كامل. غادي ندوزو للتمارين. Qui a écrit ce texte؟ Jade qui a écrit
Jed qui a écrit ce texte. D'où est-il extrait من أين أخذ؟ أخذ من كتاب Ma vie en marche. Ma vie en marche. De quel genre de récit s'agit-il? C'est un récit de vie. Un récit de vie. Un récit de vie autobiographie. Sira Datia. Quatrième question. Dégage les informations personnelles suivantes. Le nom, Jed. L'âge, 19 ans. 19 عام. Lieu de naissance, Fès. تولد في Fès. Cinquième question. Le narrateur souffre d'un handicap physique. Relève du texte une phrase qui le montre. قال لك le narrateur الكاتب يعاني من شي إعاقة. أعطينا relève du texte الفراز اللي كتدل على ذلك. كاينة سي بوسيت بوي فوتي هاهي غولون من هنا. هذا نكتبوها لهم في الجواب ديال السؤال الخامس. في cinquième question هذه هي la réponse ديالو سي بوسيت بوي فوتي غولون. Sixième question. Quels sont ses goûts et ses préférences? ماذا يحب وماذا يفضل؟ le narrateur بيت. كان يحب القراءة ولكن يفضل الكتابة. Il aime la lecture. Il aime la lecture mais il préfère يفضل. Mais elle préfère l'écriture. يفضل الكتابة. هادو هما اللوغو ديالو هو لا ليكتور لا بريفيرونس يعني التفضيل ديالو هو l'écriture الكتابة. En deuxième langue et communication, trouve les énoncés qui correspondent aux situations ci-après. عندنا situation. Un agent de police localise un lieu de cherche une vieille dame. واحد رجل شرطة يحدد المكان اللي كتقلب عليه واحد الفياي دام واحد العجوز. غنديرو لينونسي يعني غدير براسك بلاصة الشرطي سي رجل الشرطة وغادي تقول شنو غيقول هو. نعطيكم مثال. يقول لها vous allez tout droit puis vous tournez à gauche et juste en face de la pharmacie. يقول لها vous allez tout droit puis vous tournez à gauche puis vous tournez à gauche et c'est juste en face de la pharmacie. IE à la fin. Deuxième situation. Un candidat dans un jeu télévisé parle de ses goûts et de ses préférences. يعني انت دراسك بلاصه الكانديدا وغتقول لي بريفيرونس ديالو او لي غو ديالو. انت تقدر دير ديالك بلاصه ديالو. انت غنديرو راسنا بلاصو غنقولو j'aime voyager mais je préfère la lecture. يقول بلا j'aime voyager mais je préfère la lecture. أفضل القراءة. Un guide touristique porte un jugement valorisant sur l'oasis de Zagora. واحد المرشد السياحي خدا واحد جوجمون واحد الحكم فالوريزون يعني ايجابي على لوازيس دو زاغورا. نديرو راسنا بلاصه هاد لو غيد وغادي نقولو
Cette oasis de Zagora est est parmi les plus belles du monde. إذا غنقولوا cette oasis de Zagora est parmi les plus belles du monde. عالم. غاديش نديرو او اس تي اي حرف ربط غنديرو هنا اي. اسمحوا لي غير نسيت. Alizé, on passe à l'oral. قال لك كتب واحد l'oral بينك وبين الصديق ديالك. Mettez-vous à deux en construisez des dialogues dans lesquels vous utilisez les actes de parole suivantes. Exprimer un jugement valorisant يعني تستعمل حكم إيجابي. تستعمل المكان تلوكاليزي شي مكان غندوي لكم على الريستوران. Parle de ses goûts de préférence مفضلاتك وشو ما تحب. Moi, tu connais le restaurant à côté, l'ami dialek. Oui, celui devant la pharmacie, c'est un très bon restaurant. Moi, oui, j'y passais chaque dimanche pour manger les poissons que j'adore. L'ami dialek, Ragoul, moi aussi, je m'y rends car j'adore les plats qu'on y prépare. أحب الأطباق الذي يقدمونها. غندوزو directement l'écrit. rédige une lettre destinée à un nouvel ami يعني لواحد الصديق الجديد ديالك que tu as rencontré تلاقيتي معاه sur internet et suivez les étapes si après غتهضر ليه على لا فيل ديالك او طون فيلاج وغادي توصف ليه لو كوليج ديالك غتقولي لي غو لي بريفيرونس ديالك ومن بعدها غادي تعرض عليه يجي يدوز عندك شي كلكو جوغ في لا فيل ديالك اطا فيل. غنقرا عليكم ce que j'ai écrit. Cher ami, je m'appelle Noha, je suis née à Fès. C'est une ville très large et populaire et il contient beaucoup de monuments historiques. Je suis une élève de collège Mohamed Ben Abd el-Krim Khattabi et il contient 20 salles de cours qui sont spacieuses et aérées. Une salle de prof, la salle d'informatique et la bibliothèque qui est mon endroit préféré. La bibliothèque. Il y a aussi un grand terrain de sport avec deux vestiaires, de filles et de garçons. Tout c'est propre. Ma passion c'est lire et écrire. Mais je préfère faire la marche. Écoute, j'aimerais que tu viennes me rendre visite دير لي واحد الفيزيت اون بون اوكازيون. هذه واحد فرصه زوينه pour passer quelques jours avec moi en famille. يعني هذه واحد فرصه زوينه باش دوزي معنا شي ايام انا وعائلتي اميكالمون بكل صداقه. نوها سيناتور. وما تنساوش اطروا انا ما اطرتهاش مهم مش مشكل. بالتالي غنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. نال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد وما تنساوش تحطوا لايك وتحطوا كومونتير. وكنتمنى لكم كل التوفيق وكل الفلاح والنجاح في حياتكم ومسيره موفقه للجميع وكنشكركم بزاف.